Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome students to our online English class today. So today we are going to review chapter 1, which is we already learned about the 4 subchapter. Jadi hari ini kita akan mereview chapter 1 lagi ya, yang mana kita udah mempelajari 4 subbab chapter di chapter 1 ini. So don't go anywhere and keep watching. Review chapter 1. Alright, now we jump to the subchapter that we already run before in the chapter 1. In here we are already learned about asking for, showing and responding the attention, checking someone's understanding and their responses, asking and giving their opinions, and the last, showing and responding the appreciation. Jadi hari ini kita akan mempelajari subbab di chapter 1 yang sudah kita pelajari kemarin. Di sini ada asking for, showing and responding the attention. Yang kedua ada checking someone's understanding and their responses. Yang ketiga asking and giving the opinions, dan yang terakhir adalah showing and responding the appreciation. Tujuan untuk kita review chapter ini untuk kita mengingat kembali perbedaan dan pengertian dari setiap ekspresi. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Asking for the attention. Ekspresi ini selalu digunakan seseorang untuk meminta perhatian seseorang ketika dia akan berbicara. Di dalam ekspresi ini, kita sering sekali mendengar contoh kalimatnya adalah attention please, sorry to trouble you, and look what I have got here. Di sini adalah 3 contoh ekspresi yang sering digunakan dalam bagaimana seseorang itu meminta perhatian khalayak atau seseorang lainnya ketika dia ingin berbicara. Selain how to asking for attention, di sini juga ada cara how to responding the attention and showing the attention. Di sini untuk contoh lain dari ekspresi asking for attention, di sini ada excuse me, please look at me, hey, do you know what? Sorry to bother you, or may I have your attention please? Dan responding the attention-nya di sini ada yes please, alright, sure. Dan yang terakhir cara untuk menunjukkan the attention atau menunjukkan perhatian ketika kita memperhatikan si speaker itu berbicara kepada kita. Kita cukup mengatakan I see, or well, tell me more, really, and what happened next. Jadi ini beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita menunjukkan perhatian kita atau merespon sebuah perhatian. And here the example of dialogue how to asking the attention. Hey Jack, please listen to me. There is something you have to know. What's up, well, the principal told me that he wants to see you in his office. What? What does he want from me? I don't know, but he looks angry. Nina told me that your project was rejected. Really? Tell me more, please. Oke, itu tadi adalah contoh percakapan untuk how to asking the attention. Sekarang kita beralih ke checking someone's understanding. Ekspresi ini sering digunakan seseorang untuk menanyakan pemahaman ketika seseorang itu berbicara kepada kita dan dia ingin mengecek kembali apakah seseorang yang sebelumnya diajak berbicara apakah sudah paham atau belum. And here the example of the word or expression how to checking someone's understanding yang biasanya kita selalu mendengar. Di sini ada do you understand what I'm saying? Do you follow me? And does make any sense? Itu bisa berarti apakah itu bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Gitu ya. Ketiga ekspresi ini artinya sama ya. Apakah Anda sudah paham apa belum?
Sama seperti halnya di how to asking the attention, checking for understanding di sini juga ada how to showing the understanding sama lack of understanding ya. Jadi checking for understanding ada beberapa ekspresi di sini yang termasuk, yaitu ada do you get my point, have you got it, any questions, or do you know what I mean. Itu berarti sama ya, ekspresi untuk menunjukkan bahwa seseorang itu ingin mengecek pemahaman seseorang. Dan di sini ada showing understanding. Ada I see, I know, I'm with you, I see what you mean, or I understand what you are saying. Nah, selain menunjukkan kepahaman, di sini juga ada ekspresi jika kalian belum mengerti. Ekspresinya seperti ini. I don't get it. What do you mean? I don't quite follow you. I'm not sure I get what you mean. I'm sorry, I don't understand. Jadi ini ya contoh ekspresi ketika kalian kurang memahami apa yang disampaikan oleh speaker atau pembicara lain. Nah, sekarang kita beralih ke asking the opinions. Ekspresi ini sering digunakan seseorang untuk menanyakan pendapat atau opini seseorang ketika seseorang itu sedang berbicara dengan orang lain. Contoh ekspresi dari asking the opinions ini ada what do you think? What's your opinion about? How do you feel about? Ketiga ekspresi ini sering kita dengar ya ketika seseorang menanyakan pendapat kita. Sekarang kita lihat di sini ada dua tabel, asking the opinions and how to giving the opinions. Di sini untuk asking the opinions ada ekspresi seperti do you have any idea? Give me your reaction. Do you like that? What do you like? How about this? Or do you agree with me? Ya, salah satu cara untuk menanyakan pendapat seseorang. And then giving opinions. Ada ekspresi I think, in my opinion, I feel that from my point of view, I strongly believe that blah blah blah. And the last, showing the appreciation. Ekspresi ini digunakan seseorang untuk memuji atau menunjukkan apresiasi. Ini ekspresi yang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Contohnya, great, that's beautiful, good job. Sama seperti ekspresi sebelumnya, showing the appreciation ini juga terdapat how to respond the appreciation atau bagaimana untuk merespon apresiasi. Contoh kalimat ekspresi showing the appreciation ada nice work, well done, what a nice shirt, I appreciate your effort. Atau yang berarti aku mengapresiasi usahamu. And then respond the appreciation ada thank you, I'm glad you like it, that's very kind of you, thanks, it's nice of you to say so. Jadi ini cara merespon apresiasi atau ketika kita mendengar ada seseorang yang mengapresiasi kita atau memuji kita. Oke, kali ini di sesi ini kita bisa latihan untuk mendengarkan dulu dialog yang menggunakan 4 ekspresi yang sudah kita pelajari. Setelah itu kalian bisa latihan sendiri untuk bagaimana mengungkapkan ekspresi atau menggunakan ekspresi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Okay, keep watching and listen carefully and then you can practice by yourself. Hi guys, do you know what? What happened? I'm going to the mountain this week. This is my first trip, so I need your ideas, guys. What should I wear? I think casual outfit will be matched. How do you think about this outfit, guys? Are you sure gonna wear it? Man, you are not going for lunch at cafe. He is right. It will be better if you wear something thick.
What do you mean? Look, this is the newest fashion. But in my opinion, that outfit will be matched if you are gonna hang out with us. Let me lend you my jacket and hat. In a few minutes. And guys, please, how about this? Wow, that's what I mean, bro. You look good with it. Yeah, the jacket looks fit on you.